Srimata Saranam Mama, Sri Aravinda Saranam Mama. The Life Divine, Book 1, Chapter 1, The Human Aspiration, third paragraph. We speak of the evolution of life in matter, the evolution of mind in matter, but evolution is a word which merely states the phenomenon without explaining it. For there seems to be no reason why life should evolve out of matter elements or mind out of living form, unless we accept the Vedantic solution that life is already involved in matter and mind in life, because in essence matter is a form of veiled life, life a form of veiled consciousness, and then there seems to be little objection to a further step in the series and the admission that mental consciousness may itself be only a form and a veil of higher states which are beyond mind. In that case, the unconquerable impulse of man towards God, light, bliss, freedom, immortality presents itself in its right place in the chain as simply the imperative impulse by which nature is seeking to evolve beyond mind, and appears to be as natural, true, and just as the impulse towards life which she has planted in certain forms of matter, or the impulse towards mind which she has planted in certain forms of life. As there, so here, the impulse exists more or less obscurely in her different vessels, with an ever ascending series in the power of its will to be. As there, so here, it is gradually evolving and bound fully to evolve the necessary organs and faculties. As the impulse towards mind ranges from the more sensitive reactions of life in the mental and in the plant up to its full organization in man, so in man himself there is the same ascending series, the preparation, if nothing more, of a higher and divine life. The animal is a living laboratory in which nature has, it is said, worked out man. Man himself may well be a thinking and living laboratory in whom and with whose conscious cooperation she wills to work out the Superman, the God. Or shall we not say, rather, to manifest God? For if evolution is the progressive manifestation by nature of that which slept or worked in her involved, it is also the overt realization of that which she secretly is. We cannot then bid her pause at a given stage of her evolution, nor have we the right to condemn with the religionist as perverse and presumptuous, or with the rationalist as a disease or hallucination, an intention she may evince or effort she may make to go beyond. If it be true that spirit is involved in matter and apparent nature is secret God, then manifestation of the divine in himself
and the realization of God within and without are the highest and most legitimate aim possible to man upon earth. दिव्य जीवन परिच्छेद 1 मनुपुत्रर अभिप्सा अनुच्छेद 3 कारण जीवनर जावतीय समस्या हेउछि मूलतः सौषम्य बा समन्वयर समस्या। केउठी कौनसी अड़ुआ असमाहित रही बोली मने हेउथाए अथच तथापि एक ऐक्य बा समग्रता अनाविष्कृत होई रही बोली एणे मन बारंबार कहूथाए। सेइथिरु ही सब समस्यार उत्पत्ति। जीवन रे कौनसी एक विरोध बा व्यवच्छिन्नतारे समन्वय खोजी न पाइथिले मध्य मनुष्यर व्यावहारिक और अपेक्षाकृत अधिक जीवधर्मी मन सेथिरे बेस संतुष्ट होई रही जाई पारे, मात्र तार जाग्रत और प्रबुद्ध मन पक्षरे ताहा संभव हुए नहीं। एवं साधारणतः तार व्यावहारिक अंश गुड़िक मध्य समन्वय साधन करिवार आवश्यकता को केवल एड़ाई देबारे लागिथांती। समस्याटी को आदौ अनावृत न करी किंबा समस्या सहित एक स्थूल प्रयोजनवादी और अनुद्भासित स्तर रे गोटाए सालिस करी नेई सेमाने समन्वय साधनर दायित्व को एड़ाई देबारे लागिथांती। कारण विश्व प्रकृति भितरे एही समन्वय लागी मूलतः एक व्याकुलता निरंतर विद्यमान रही। प्राण और जड़र जगत आपना आपनार स्तर रे एही समन्वय खोजुछंती एवं आपनार इंद्रिय लब्ध संसार को एक संगठित रूप देवा को चेष्टा करी मध्य एही समन्वय खोजुछि। बाहरर विरोध और असामंजस्य जेतिकी प्रबल हेउथाए सेगुड़िक मध्यरे एक सामंजस्य आनी पारिबा सेतिकी असंभव बोली मने हेउथाए। एणे समन्वयर आकांक्षा और समन्वय साधनर चेष्टा मध्य सेतिकी प्रबल हेबारे लागिथाए। अपेक्षाकृत अल्पतर आयासरे साधारणतः जेतिकी समन्वय साधना संभव होई पारंता आमर आकांक्षा ताहाठारु एक सूक्ष्मतर और अधिक शक्तिशाली समन्वय अभिमुखरे धावित हेबाकु लागे। प्रकृति नाना भावे विरोध गुड़िकर समाधान करिबारे लागिछि। जड़ता ही जेउठी जड़र एकमात्र क्रियात्मकता बोली मने हुए, क्रियात्मक प्राणशक्ति से ही जड़ मध्यरे रूपायित हेबाकु इच्छा करुछि। प्राण और प्राणहीन जड़ मध्यरे रहितिबा आपात विरोधटी प्रकृति एहीपरि भावरे एक समाधान साधन करिछि एवं एही समाधान साधन रे अधिकरु अधिक उत्कर्ष लाभ करिवार प्रयास बलवत्तर रखिछि। एही परिक्रम रे जेउ दिन मनोमय कोश को धारण करिथिबा एक परिपूर्ण संगठित जीवर देहरे ही अमृतत्वर अवतरण होई पारिबो, सेही दिन ही प्रयास रे चरम सिद्धि घटिब। देह एवं प्राण स्पष्टतः आत्मसचेतन नुहंती। सेमानंकठारे खूब बेसी हेले अवचेतनार केवल एक यांत्रिक प्रवृत्ति ही सूचित होइथाए। अथच एणे सेही देह और प्राण रे सचेतन इच्छा शक्तिर स्पष्ट समन्वय साधित होइछि। दुई विरोधी वस्तु मध्यरे समन्वय साधन करिबारे एइटी हेउछि आउ गोटिए द्वितीय उदाहरण। जेउ क्षेत्र रे कि प्रकृति एक विस्मयकारी सफलता अर्जन करिपारिछि एवं
ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ମୟକାରୀ ସଫଳତା ମାନ ହାସଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଜୈବ ଚେତନାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଆଉ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଏହି ସଫଳତା ଚରମ ବିସ୍ମୟର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ସେଦିନ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ଆନୟନ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସର୍ପିଣୀ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଯେ ଯୁକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମର୍ମ ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟତଃ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେହି ସୂତ୍ର ଓ ସେହି ପ୍ରୟାସର କ୍ରମଟି ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।